Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. Halo, ini adalah 6 Minute English dari BBC Learning English. Saya Nel. And I'm Beth. Dan saya Beth. Do you love to boogie on down, strut your stuff, and throw shapes, Beth? What I mean is, do you like dancing? Apakah kamu suka berjoget, menunjukkan gerakanmu, dan bergaya di lantai dansa, Beth? Maksudku, apakah kamu suka menari? Yes, I love to dance. Just listening to the music and letting it move my body. What about you, Neil? Do you often hit the dance floor? Ya, aku suka menari hanya dengan mendengarkan musik dan membiarkannya menggerakkan tubuhku. Bagaimana denganmu, Neil? Apakah kamu sering berjoget? Sometimes, but I'm not a great dancer. To be honest, I get a bit embarrassed. But maybe I shouldn't, because it's been proved that dancing has many physical and mental health benefits, including releasing stress, boosting your mood, or just enjoying a fun night out. Kadang-kadang, tapi aku bukan penari yang hebat. Sejujurnya aku sedikit malu. Tapi mungkin aku tidak perlu malu karena terbukti bahwa menari punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental, termasuk meredakan stres, memperbaiki suasana hati, atau sekedar menikmati malam yang menyenangkan. In this program, we'll be hearing how dancing can benefit our brains and emotions at every stage of life. And as usual, we'll be learning some useful new vocabulary as well. Dalam program ini, kita akan mendengar bagaimana menari bisa memberikan manfaat bagi otak dan emosi kita di setiap tahap kehidupan. Dan seperti biasa, kita juga akan belajar beberapa kosakata baru yang berguna. Of course, another great thing about dance is that there are so many different styles, from ballet and ballroom dancing to tap, hip-hop and jazz. But my question is about a very unusual style, a traditional English folk dance where performers wearing black hats and colourful waistcoats hit sticks together while moving in patterns. But do you know the name of this unusual dance, Beth? Is it A, the Highland Fling, B, flamenco, or C, Morris dancing? Tentu saja, hal hebat lainnya tentang menari adalah ada begitu banyak gaya yang berbeda. Dari ballet dan dansa ballroom hingga tap, hip-hop, dan jazz. Tapi pertanyaanku adalah tentang satu gaya yang sangat tidak biasa, yaitu tarian rakyat tradisional Inggris di mana para penari memakai topi hitam dan rompi warna-warni sambil memukul toket satu sama lain, sambil bergerak mengangkat kepala. Tapi, apakah kamu tahu nama tarian yang tidak biasa ini, Beth? Apakah itu A, the Highland Fling, B, flamenco, atau C, Morris dancing? I think the answer is Morris dancing. Aku pikir jawabannya adalah Morris dancing. Okay, we'll find out later in the program. Besides Beth, someone else who loves to dance is Julia Ravey, presenter of BBC radio program Mental Muscle. Here, Julia tells us exactly why she loves dancing so much. Oke, kita akan mengetahuinya nanti dalam program ini. Selain Beth, orang lain yang suka menari adalah Julia Ravey, penyiar program BBC Radio Mental Muscle. Di sini Julia memberitahu kita mengapa dia sangat menyukai menari. I love nothing more than a night or a day out where I can just dance like no one's business. To me, it's just such a release, and it's something that I definitely rely on to get the stress out of my body. And I now absolutely love to move. Any chance I get, I'll dance. Now, I know everyone's not a fan, because some people can find dancing to be awkward or uncomfortable, and I've seen people who just avoid the dance floor at all costs. But dancing is so good for us and potentially our brains. Tidak ada yang lebih saya sukai selain keluar malam atau siang hari di mana saya bisa menari sepuasnya. Bagi saya ini seperti pelepasan, dan saya benar-benar mengandalkannya untuk melepaskan stres dari tubuh saya. Dan sekarang saya benar-benar suka bergerak. Setiap ada kesempatan, saya akan menari. Saya tahu tidak semua orang suka, karena ada orang yang merasa menari itu canggung atau tidak nyaman. Dan saya pernah melihat orang yang menghindari lantai dansa dengan segala cara. Tapi menari itu sangat bagus untuk kita, bahkan juga untuk otak kita. Can dance like nobody's business. An idiom meaning very well or very quickly.
For her, dancing is a release, a way of freeing emotions, feelings, or tension from her body. Not Julia bisa menari like nobody's business, sebuah ungkapan yang berarti sangat baik atau sangat cepat. Baginya menari adalah sebuah pelepasan, yaitu cara untuk melepaskan emosi, perasaan, atau ketegangan dari tubuhnya. everyone is the same as Julia, though, and if, like me, the thought of dancing makes you uncomfortable, you might avoid the dance floor at all costs, no matter what happens. Namun, tidak semua orang seperti Julia, dan jika kamu seperti saya yang merasa tidak nyaman saat menari, kamu mungkin akan menghindari lantai dansa dengan segala cara, artinya tidak akan menari apapun yang terjadi. That's a pity, Neil, because the benefits of dancing are huge. Just ask Dr. Peter Lovett, also known as Dr. Dance. Over 4 decades, he's studied how dancing helps improve brain function in everyone from children and adults to older people living with diseases like Parkinson's and Alzheimer's. Dr. Lovett's dance therapy involves spontaneous movements, closing your eyes and letting the music move you. It promotes divergent thinking, leading to happier, more creative brains. So, Itu sayang sekali, Nell, karena manfaat menari sangat besar. Tanyakan saja pada Dr. Peter Lovett, yang juga dikenal sebagai Dr. Dance. Selama 4 dekade, ia telah mempelajari bagaimana menari dan meningkatkan fungsi otak pada semua orang. Dari anak-anak dan orang dewasa, hingga orang lanjut usia yang hidup dengan penyakit seperti Parkinson or Alzheimer. Terapi dansa Dr. Lovett melibatkan gerakan spontan, menutup mata, dan membiarkan musik menggerakkanmu. Ini mendorong divergent thinking yang membuat otak bisa lebih bahagia dan lebih kreatif. so how can we get more people dancing? That's exactly what Julia Ravey asked Dr. Lovett for BBC radio program Mental Muscle. Jadi bagaimana caranya agar lebih banyak orang mau menari? Itulah yang ditanyakan oleh Julia Ravey kepada Dr. Lovett dalam program BBC Radio Mental Muscle. What would you say to the person listening who maybe doesn't dance at all right now? Maybe would like to dance a bit more, maybe for them they're still a little bit on the fence about whether they want to dance. How can everyone get a little bit more movement into their daily life? Okay, so Apa yang ingin Anda katakan kepada pendengar yang mungkin saat ini tidak menari sama sekali, mungkin ingin menari lebih sering tapi masih ragu-ragu? Bagaimana agar semua orang bisa lebih banyak bergerak dalam kehidupan sehari-hari mereka? the very first thing to do, I would suggest, is to lay on your bed with your eyes closed and to find a piece of music that you like. Close your eyes and then just hear the beat and feel the rhythm. So think about where in your body do you feel a twitch? Oke, hal pertama yang saya sarankan adalah berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, lalu cari lagu yang kamu suka. Tutup matamu dan dengarkan iramanya, lalu pikirkan di bagian tubuh mana kamu merasa ada gerakan kecil. Julia mentions people who are sitting on the fence, who still haven't decided if they will do something or not, in this case, dance. Dr. Lovett's advice is simple. Get comfortable, close your eyes, and listen to some music. Soon you'll feel a twitch, a small, sudden and involuntary movement somewhere in your body. From there, it's only a few steps to dancing. Julia menyebut orang-orang yang sitting on the fence artinya masih belum memutuskan apakah mereka ingin melakukan sesuatu atau tidak. Dalam hal ini, menari. Saran Dr. Lovett sederhana. Buat diri senyaman mungkin, tutup mata, dan dengarkan musik. Tak lama kemudian, kamu akan merasakan twitch, yaitu gerakan kecil dan tiba-tiba yang tidak disengaja di tubuhmu. Dari situ, hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mulai menari. It seems a dance a day keeps the doctor away. So what do you reckon, Neil? Are you ready to give it a go? Sepertinya menari sehari bisa menjauhkanmu dari dokter. Jadi, bagaimana Neil siap mencoba? Maybe after I've revealed the answer to my question. Mungkin setelah aku mengungkapkan jawaban dari pertanyaanku tadi. Right. You asked for the name of the traditional English folk dance, where dancers wear colourful waistcoats and hit sticks. And I guessed it was Morris dancing? Benar, kamu menanyakan nama tarian rakyat tradisional Inggris di mana para penarinya memakai rompi warna-warni dan memukul tongkat. Dan aku menebak itu adalah Morris dancing. Well,
That was the correct answer, Beth. Morris dancing is the name of the unusual English folk dance, not flamenco, which of course is Spanish, or the Highland fling, which comes from Scotland. Okay, let's recap the vocabulary we've learned, starting with boogie, strut your stuff, throw shapes, and hit the dance floor. All modern idioms meaning to dance. If you do Dan itu adalah jawaban yang benar, Beth. Morris dancing adalah nama tarian rakyat Inggris yang tidak biasa itu. Bukan flamenco yang tentu saja berasal dari Spanyol, atau Highland fling yang berasal dari Skotlandia. Oke, mari kita ulang kosakata yang sudah kita pelajari, dimulai dari boogie, strut your stuff, throw shapes, and hit the dance floor. Semuanya adalah ungkapan modern yang berarti menari. do something like nobody's business, you do it very well or very quickly. Kalau kamu melakukan sesuatu like nobody's business, artinya kamu melakukannya sangat baik atau sangat cepat. A release is the act of freeing emotions, feelings, or tension from the body. A release adalah tindakan melepaskan emosi, perasaan, atau ketegangan dari tubuh. If something must be done at all costs, it must be done whatever happens, even if it involves a lot of difficulty, time, or effort. Jika sesuatu harus dilakukan at all costs, artinya harus dilakukan apapun yang terjadi, meskipun itu sulit, memakan waktu, atau melelahkan. Someone who sits on the fence delays making a decision or choosing one course of action over another. Seseorang yang sits on the fence berarti menunda membuat keputusan atau belum memilih satu tindakan dari beberapa pilihan. And finally, a twitch is a sudden jerky movement or spasm in your body, often involuntary. Once again, our 6 minutes are up. Join us again soon for more trending topics and useful vocabulary here at 6 Minutes English. Goodbye for now. Dan terakhir, twitch adalah gerakan tiba-tiba atau kejang ringan di tubuh yang biasanya tidak disengaja. Sekali lagi, 6 menit kita telah habis. Sampai jumpa lagi di topik menarik dan kosakata bermanfaat lainnya hanya di 6 Minute English. Goodbye.